today we are going to present the story of Jokotaro, and this is my crew. Synopsis of the original story. Jokotaro, a young man from Java, steals the soul of a celestial maiden named Nawamulan who is bathing in a lake. Without her soul, Nawamulan cannot return to the heavens and eventually marries Joko. After Joko disobey her command not to open the cooking pot, Nawamulan loses her magical powers. When she finds her soul again, she levels Joko and they cheat to return to the heavens. Sinopsis cerita asli Joko Tarub. Joko Tarub adalah pemuda dari Jawa mencuri selendang bidadari bernama Nawamulan yang sedang mandi di telaga. Tanpa selendangnya, Nawamulan tidak bisa kembali ke kayangan dan akhirnya menikah dengan Joko. Setelah melanggar membuka panci, Nawamulan kehilangan kesaktiannya. Saat menemukan selendangnya kembali, ia meninggalkan Joko dan anaknya. Synopsis of the revised story. In the modern world, Joko, a teenager living in Tarub City, takes the costume of a cosplay girl named Ulan. They become close and fell in love. Ulan turns out to be a famous influencer with creative ideas. When Joko tries her by opening her laptop and discovering her ideas, her content loses its creativity and beneficial no longer. Wulan leaves him after discovering what he did. Cerita reka ulang. Di dunia modern, seorang pemuda desa bernama Joko menemukan baju cosplay seorang gadis bernama Wulan. Kemudian mereka bertemu dan jatuh cinta. Ternyata Wulan adalah seorang influencer yang mempunyai ide-ide kreatif rahasianya. Ketika Joko Tarub tanpa sengaja melanggar kepercayaannya dengan membuka laptop dan membuka rahasianya, Wulan kemudian kehilangan keahliannya, yaitu kehilangan ide-ide kreatifnya dan meninggalkannya. Original story structure Joko Tarub. Orientation. Introducing the main character Joko Tarub, describing the setting and inside village in Java. And situation, Joko Tarub lies alone and after out in the forest. Complication, problem arises when Joko Tarub secretly steals the soul of a heavenly maiden, Nawamulan, preventing her from returning to heaven. Climax, the peak of the problems occur when Joko Tarub breaks Nawamulan's command not to open the pot lid, causing Nawamulan's magical powers to disappear. Resulting, Nawamulan finds her seduced soul fear angry and disappointed and decides to return heaven, leaving Joko Tarub behind. Coda, Joko Tarub regrets the mistake and left alone learning from the bitter consequence of returning trust. Struktur cerita asli Joko Tarub. Orientasi, memperkenalkan tokoh utama Joko Tarub dan menggambarkan latar belakang sebuah desa kuno di Jawa. Dengan situasi, Joko Tarub hidup sendiri dan berburu di hutan. Komplikasi, masalah muncul ketika Joko Tarub diam-diam mencuri selendang seorang bidadari bernama Nawamulan, sehingga ia tidak bisa kembali ke kayangannya. Klimaks, puncak masalah terjadi saat Joko Tarub melanggar perintah Nawamulan untuk tidak membuka panci dan menyebabkan kekuatan ajaib Nawamulan hilang. Resolusi, Nawamulan menemukan selendangnya yang tersembunyi, merasa marah dan kecewa, lalu memutuskan kembali ke kayangan dan meninggalkan Joko Tarub. Koda, Joko Tarub menyesali kesalahannya dan hidup sendiri, belajar dari konsekuensi pahit akibat mengkhianati kepercayaannya. Structure of the repeat story Joko Tarub in the modern era. Orientation, introducing Joko, a teenager living in the modern Tarub city. His daily activities and love for exploring the city park are showcased. Complication, problems arise when Joko takes a cosplay costume belonging to a girl named Wulan, who then becomes close to him. Climax, the peak of the problem occurs when Joko breaks Wulan's request not to open her personal laptop. He discovers Wulan's creative ideas, which leads to the destruction of Wulan's status. Resolution,
Wulan discovers Joko's betrayal and decides to leave him, returning to her hometown and ending their relationship. Coda, Joko is finally the regret resilience that betrayal and story trust and relation forever. Struktur cerita reka ulang Joko Tarub di era modern. Orientasi memperkenalkan Joko Tarub, seorang remaja yang tinggal di kota Tarub modern. Diperlihatkan aktivitasnya, keseharian, dan kecintaannya menjelajahi taman kota. Komplikasi masalah muncul ketika Joko mengambil kostum seorang milik gadis cantik bernama Wulan yang kemudian menjadi teman dekatnya. Klimaks, puncak masalah terjadi ketika Joko melanggar permintaan Wulan untuk tidak membuka laptop pribadinya. Ia menemukan ide-ide kreatif pribadi Wulan yang menyebabkan kehancuran kesuksesan Wulan. Resolusi, Wulan mengetahui pengkhianatan Joko dan memutuskan untuk meninggalkannya serta kembali ke kota asalnya, mengakhiri hubungan mereka. Koda, Joko dipenuhi penyesalan, menyadari bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan kepercayaan dan hubungan yang mereka jalani. Crime used tenses. In this narrative, past tenses are used. Simple past tenses. Joko Tarub saw the selection horse. Joko opened the pot. Simple present tenses. Joko Tarub si Wulan is an influencer. Present progressive tenses. The celestial mothers are bathing in the lake. Wulan is taking pots by the lake. Past progressive tenses. Joko Tarub was hunting when he saw the mothers. Joko was exploring the park when he saw the grills. Tata bahasa cerita asli Joko Tarub. Dalam teks narasi digunakan simple past tense. Joko Tarub melihat 7 bidadari. Joko membuka peci. Simple past present tenses. Joko Tarub adalah pemuda tampan. Wulan adalah seorang influencer. Present progressive. Para bidadari sedang mandi di telaga. Wulan sedang mengambil foto di taman. Past progressive. Joko Tarub sedang berburu saat melihat bidadari. Joko Tarub menjelajah taman saat melihat gadis-gadis itu. Dalam narasi, dominan digunakan simple past untuk menceritakan kejadian masa lalu, dengan sedikit present tenses untuk narasi umum, dan progressive tenses saat menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung. Conclusion of the story. The original story of Joko Tarub cures a medical ailment with celestial mages and the medical sword, with the revised story because the tale into a modern, realistic setting forcing of the social media and influencer. The main theme remains the same. Curiosity, great tour, and the resulting consequence relating to spatial. Kesimpulan, cerita asli Joko Tarub mengandung unsur legenda mistis dengan bidadari dari kayangan. Sedangkan cerita reka ulangnya membawakan nuansa modern, realistis, dan berfokus pada dunia media sosial. Unsur tema tetap sama, yaitu tentang rasa penasaran, pelanggaran kepercayaan, dan perpisahan akibat kesalahan. Aspek, original story, graphic story. Setting, ancient Java forest and lake, modern Tarub city, city park and lake. Characters, Joko Tarub and Nawang Wulan, a celestial maiden. Joko teenager and Wulan an influencer. Conflict, loss of magical powers due to breaking a promise. Loss of creativity due to a breakthrough of truths. Theme, breaking a promise. Breaking truths ideas to the loss of creativity and a broken relationship. Perbedaan cerita asli dan cerita reka ulang. Setting, zaman kerajaan Jawa, hutan dan telaga. Cerita reka ulang, zaman modern, kota dan taman kota. Karakter,
Cerita asli Joko Tarub dan Nawang Wulan, Bidadari. Cerita reka ulang, Joko pemuda desa dan Nawang Wulan influencer. Konflik, hilangnya selendang menyebabkan terdampar di bumi. Cerita reka ulang, kehilangan jubah menyebabkan pertemuan. Konflik muncul dari rahasia yang dibuka. Tema, pelanggaran janji membawa perpisahan. Cerita reka ulang, pelanggaran kepercayaan membawa kehilangan. Thank you for your attention. I hope this presentation has provided valuable insight into Joko Tarub story and repeat story. Thank you.